تو کیا مسلمانوں جیسے بننا چاہتے ہو؟ ارے بھائی کوشش کرو کہ وہ تمہارے جیسے ہوں بجائے اس کے کہ تم ان جیسے ہو جاؤ. اور یہ مقابلہ کس سے ہے دیکھ لو. جس سوسائٹی میں اس طرح کا انٹالرنس ہے وہ سوسائٹیز کیا ہے جا کے دیکھو نا. پڑوس چلے جاؤ, زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں. میں کہاں سے شروع ہو رہا ہوں پہلے آپ سن لیجئے. آئی ایم این ایتھیسٹ, اور یہ میں چھپ کے نہیں ہوں, میں ٹی وی پہ بھی بولتا ہوں, اپنے انٹرویو میں بولتا ہوں, میں نے لکھا بھی ہے. میرا کوئی ریلیجس بلیف نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل. آئی ڈونٹ بلیو ان دا ایگزسٹنس آف گاڈ. I don't believe any voice comes from anywhere because there is nowhere, nobody. That is what I believe. Good evening, sir. I am Aniruddha Borkar and I am a firm believer in science. I am a student and I am an atheist. And my study of science has taught me that there is no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist. And religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. नहीं, पूछ सकते हैं. आपका 2 सवाल हो चुका है. एक क्या आप नास्तिक है? नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है. वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह बाद में भी पूछ सकते हैं आप. मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप. इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा. भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना. नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है. नहीं, मेरी हिंदी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं. अच्छा. मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह. पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ. लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा. दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है. भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है. ये पहला सवाल था. दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मज़हब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है. तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो. तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट. मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज अगर कहते हैं बुक है तो किताब मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है. मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा. मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है. मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं. आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूं मैं. लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है. जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर. अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉल प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर. हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते. तो ये जरूरी नहीं, मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है. लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है. मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है. अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है. आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है. अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है. उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस. कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है
وہ اپنے لاجک سے پروف کرتے ہیں. جیسے so many billion of years, there is no proof, material proof. وہ لاجک سے پروف کرتے ہیں کہ اسٹار اتنا دور ہے, لائٹ ٹریولز ایٹ سو اینڈ سو اسپیڈ. لاجک, اٹ از ناٹ مٹیریل ایویڈنس. آپ سمجھ رہے نا؟ بٹ اکثر عام طور پہ مٹیریل ایویڈنس ہے, لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. میں صاحب کا اچھا سوال ہے, اہم سوال ہے کہ سائنس ڈائنامک ہے, مطلب ڈائنامک بڑھتے جا رہا ہے. It's evolving every day. اٹس ایوالونگ ایوری ڈے. اور مذہب اسٹیٹک ہے, مطلب ایک دم رکا ہوا ہے. میں سائنس کو چیلنج کر سکتا ہوں, مذہب کو نہیں کر سکتا ہوں. سائنس بڑھتے جا رہا ہے, ترقی کرتا ہے, مذہب ترقی نہیں کر رہا ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں جو کہہ رہے بالکل صحیح ہے. یو کی ناٹ چیلنج ادر, لیکن اسلام کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کھڑے ادھر, آپ کا یہاں وجود, آپ کا مجھ سے سوال کرنا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چیلنج کرو. اسی لیے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے کالو. انہوں نے کہا, انہوں نے پوچھا, اللہ نے فرمایا کل ان سے کہو, مطلب سوال جواب کا سیشن. کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سورج کے بارے میں, جواب ہے یہ. لوگ نے پوچھا خمر کے بارے میں, سورہ بقرہ سورہ 219. جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں, یعنی الکوہل, شراب, کہو اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی, برائی اچھائی سے زیادہ ہے. جواب آ گیا. اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے, اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا, آج بھی کرتے رہیں گے. جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس از ایڈوانسنگ, ریلیجن اسٹیٹک. کچھ باتوں میں میں مانتا ہوں, جب آپ چوٹی پہ پہنچ گئی ہے, سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ از وچ ماؤنٹ ایوریسٹ. اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے, اس کے اونچا کیا جائیں گے؟ اسپیس میں جا سکتے ہیں, لیکن دھرتی پہ آپ بولیں گے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہنچ گئے, تو اس کے آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کچھ چیزیں, مثال کے طور پہ خدا ایک ہے, وہ حق ہی رہیں گا, کبھی بدلے گا نہیں. بٹ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہے, کچھ الفاظ کے کئی معنی ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا, پھر آپ کے پہلے کوشچن پہ آؤں گا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناستک ہیں. مثال کے طور پہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں, اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتڑے سے. آج سائنس ایڈوانس ہوئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا, یہ پہلے کے لوگ کہتے تھے. پھر سائنس ایڈوانس ہوئی, بولے خون سے بنا ہی نہیں انسان. پھر ہم دیکھتے الگ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتڑا, دوسرے معنی الگ کے ہے کلنگنگ, یعنی چپکنا, کلنگنگ. تیسری معنی ہے لیچ لائک سبسٹینس, جوک, لیچ لائک سبسٹینس. 3 معنی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے, بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لے کے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس, جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. ہی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو. ان کے پاس جب ترجمہ لکھے گئے کافی آیتوں کے, بولے اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی ہے 100% صحیح ہے, اور کئی چیزیں اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا. لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے, یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے, کیونکہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز تھی یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک علقہ سے, لیچ لائک سبسٹینس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان دا ایمبریولوجی کے اسٹیج, ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے, میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. مطلب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں, پیٹ میں جو مرحلے رہتے ہیں, دا اسٹیجز آف ہیومن ڈیولپمنٹ ان دا مدرز ووم از کالڈ ایمبریولوجی. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بچہ جب شروعات میں
جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبریولوجیکل سٹیجز, وہ لیچ جیسا لگتا ہے. تو کیا کیا اس نے, مائکروسکوپ میں, پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا. انیشیلی بہت چھوٹا رہتا ہے, یو کانٹ سی ود اے نیکڈ آئی, آپ کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیئر کیا جوک کے فوٹوگراف سے, لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیئر کیا, اور وہ چونک گیا کہ بالکل یکساں ہے. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا, پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی, اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوترا, خون کا لوترا. پہلے لوگ یقین کرتے تھے, پھر بولتے تو غلط ہے, خون کا لوترا تو ہے ہی نہیں, قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوترا اس کی معنی نہیں تھی, معنی تھی لیچ لائک سبسٹنس. جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے, اٹ کلنگز ٹو دا یوٹرائن وال. کلنگنگ وقت بھی ہو گیا. تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ, بلڈ سکر, وہ ماں کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے, لائک اے بلڈ سکر. 3 معنی صحیح ہو گئے. آج یہ بھی پتا چلا کہ پہلے چند ہفتوں میں بلڈ خون سرکولیٹ نہیں ہوتا ہے, اور دکھنے میں وہ خون کا لوترا لگتا ہے. جو ہم سمجھتے تھے 20 سال پہلے خون کا لوترا غلط ترجمہ ہے, آج پتا لگتا ہے کہ چاروں ترجمے صحیح ہے. خون کا لوترا بھی صحیح ہے, وہ چپکتا ہے کلنگز ٹو دی یوٹرائن وال وہ بھی صحیح ہے, وہ جوک لیچ جیسا دکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے, لیچ جیسا بیہیو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے, چاروں صحیح ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ خدا ہمارا ایشور, آپ مانیں گے نہیں ایشور میں ابھی, وہ اس لیے پہلے سوال کا جواب پہلے دیکھتا اور اچھا ہوتا تھا. وہ سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے, میں اس کے اوپر آؤں گا. تو یہ کہنا کہ ترقی نہیں کر رہا ہے, کچھ باتوں میں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں چوٹی پہ, یہ کہنا اس طریقے سے سائنس میں بھی, سائنس سے ہارٹ پمپس بلڈ, کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. کتنی بھی سائنس ترقی کرے, ہم کو ہارٹ کے بارے میں اور چیز پتا لگ سکتی ہے, اس کے 4 چیمبرز ہے, ہر چیمبر کے والو ہے, وینٹریکل اور, لیکن یہ چیز کہ ہارٹ پمپس بلڈ, دل خون کو پمپ کرتا ہے, کبھی بھی نہیں بدلے گا. صحیح کیا نہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں, تب یہ حق ہے. اللہ ہے کہ کبھی بھی نہیں بدلے گا کچھ چیز. تو یہ کہنا کہ سائنس ہمیشہ ترقی کر رہا ہے غلط ہے. جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس چیز میں ترقی کر رہا ہے, جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس میں ترقی کر رہا ہے. جب بھی چوٹی پہ پہنچ گیا, جس بات پہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. آج سائنس کہتی ہے بگ بینگ کے بارے میں کہ ہماری یونیورس ایک تھی, پھر ایک دھماکہ ہوا, وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور نالج ملیں گے, دھماکہ کیسے ہوا, کیا ہوا. تو جتنے باقی تھیوریز تھے اباؤٹ دا یونیورس کریشن, اسٹڈی اسٹیٹ از پروفڈ رانگ. جب اسٹیون ہاکنس نے پروف کیا, اس میں کوئی رائے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اور ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے کس طریقے سے بینگ ہوا. تو اس طریقے سے کچھ چیز سائنس حق ہے, کبھی بھی نہیں بدلیں گی, کچھ چیز بدل سکتی ہے. تو میں جب قرآن اور سائنس کے بارے میں بات کرتا ہوں, اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں وچ از اے سائنٹیفک فیکٹ, کبھی بھی نہیں بدلیں گی. میں آپ کے پہلے سوال پہ آؤں گا, ابھی پہلے سوال پہ آؤں گا, پھر ہو سکتا ہے تیسرے چوتھے کا جواب مل جائے. آپ نے کہا کہ آپ ناستک ہے, کہا تھا نہیں, ایتھیسٹ ہے. بھائی صاحب میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ناستک ہے. آپ سوچتے ہوں گے کیوں میں مبارکباد دے رہا ہوں آپ کو, سوچتے ہوں گے نا کہ یہ ذاکر سے سوال پوچھ رہا ہوں, اس کی مین جڑ کو کاٹ رہا ہوں میں اور یہ مبارکباد دے رہا ہوں. سوچ رہے ہیں نا, سوچ رہے ہیں نہیں, کیوں مبارک میں آپ کو بولتا ہوں. اکثر لوگ دے ڈو بلائنڈ بلیف, اندھ وشواس. وہ ہندو ہے کیونکہ اس کے والد ہندو ہے, وہ کرسچن ہے, عیسائی ہے کیونکہ والد عیسائی ہے, اور کئی مسلمان ہیں کیونکہ ان کے والد مسلمان ہیں. دے آر ڈوئنگ بلائنڈ بلیف, وہ اندھ وشواس کر رہے ہیں. آپ ایک الحمدللہ انٹیلیجنٹ شخص ہے, ماشاء اللہ سائنس پہ یقین کرتے. آپ سوچ رہے آپ کے والد شاید مانتے ہوں گے خدا میں, ہوں گے کیا نہیں, مانتے ہیں کیا نہیں, آپ کے والدین مانتے کیا نہیں؟ وہ ایگنوسٹک ہے. ایگنوسٹک ہے. اور آپ کے پردادا وہ بھی ایگنوسٹک تھے. اور ان کے پردادا وہ ریلیجیس تھے. وہ ریلیجیس, کوئی بھی مانتے تھے نا پردادا. آپ کے پردادا مانتے تھے, لیکن آپ اب یہ کرتے. آپ لیکن جانتے تو ہیں گے, آپ کے دوست جب بات کرتے مذہب کے بارے میں, ایشور کے بارے میں, ان کا علم تو آپ کو ہوگا کہ نہیں, کہ میرے ہندو دوست کس بھگوان میں مانتے, علم تو ہے. آپ سوچتے ایسا بھگوان جو خود کچھ کام نہیں کر سکتے, دوسرے بھگوان کی مدد لیتا ہے. آپ سوچتے ہیں نا, اور یہ کیسا بھگوان ہے, ایک بھگوان دوسرے بھگوان کی مدد لے رہا ہے تیسرے بھگوان کو ہرانے کے لیے.
तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान है, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह बट अल्लाह, जो मैं इंशाअल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं, दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं, आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी लिमिटेड जहां तक के सही है मानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में होंगी। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा, मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है। वो इन्वेंटर गया, एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को, गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोल, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? अब तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए, तहकीक करने पे तो एक हफ्ता एक साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है, बड़ा मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस, एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से, कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में आई? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। ये बिग बैंग थियरी मतलब फर्स्ट देयर वाज द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज द बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से?
کچھ آئیڈیا ہے؟ ایئر تو نہیں پتا. نہیں تقریباً کتنے سال پہلے؟ تقریباً نو آئیڈیا. تقریباً ایگزیکٹ نہیں پوچھ رہا، تقریباً. مجھے یا ہیومینٹی کو؟ ہیومینٹی کو. ہیومینٹی کو. آپ کون ہے؟ آپ کو پتا چلنا گا جب آپ نے پڑھے. بٹ اس میں یہ بھی پتا لگتا ہے نا سب سے پہلے کس کو نوبل پرائز ملا، کون سے سال میں ملا، پتا ہے تقریباً کتنے سال پہلے؟ نو آئیڈیا. مے بی 30 40 50 ایئرز. بالکل صحیح. 30 بولو 40 بولو 50، میں آرگیو نہیں کروں گا. میں آرگیو نہیں کہوں گا. صحیح جواب تقریباً 40 سال ہے، لیکن 30 بولو میں آرگیو نہیں کروں گا، 50 بولو آرگیو نہیں کروں گا، 60 بولو آرگیو نہیں کروں گا، لیکن 30 40 50 60 برابر. یہ لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو بگ بینگ کے بارے میں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ کافر نہیں جانتے، ان السماوات والارض، یہ آسمان اور دھرتی ایک تھے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور ایک دھماکہ ہوا اور یہ علیحدہ ہوئے. Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. ابھی this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. جو Big Bang کہتی ہے this is a nutshell. وہ Big Bang میں آپ جب جائیں گے اس میں اور آپ کو ایکسپینشن ملے گا. بلین ایئرز پہلے ہوا، 5 بلین یا 5 ایئرز، دیٹ ڈفرنس اوپینین. یہ بگ بینگ کے بعد کون سا گیس ہے، نیون آیا، پروٹون آیا، وہ سب ڈسکشن. بٹ بگ بینگ از an irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? ماشاء اللہ. بھائی صاحب نے پوچھا کہ ریلیجن کو سائنس کی واکنگ اسٹک کیوں چاہیے، سائنس کو ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی صاحب ریلیجن کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے، سائنس کو ریلیجن کی ضرورت ہے. اسی لیے البرٹ آئنسٹائن who got a Nobel Prize winner, famous physicist, اس نے کہا science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... جواب دیا نا ابھی تک. Okay. جواب کمپلیٹ نہیں. I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing may take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine? We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning we'll... No problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that, why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on rowing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, that science without religion is lame and religion without science is blind. یہ البرٹ آئنسٹائن کا پرسنل ویو تھا. ہر سائنٹسٹ کا ویو پرسنل ویو ہے. یہ سائنس کی بنیاد ہے. اس کا پرسنل ویو ہے، لیکن وہ پرسنل ویو کو ثابت کرتا ہے. آپ مانو یا نہیں مانو. آپ یہ کہنا چاہیے کہ وہ سائنٹسٹ جو کہہ رہا ہے پرسنل ویو نے، اٹ از illogical statement according to me. ہر سائنٹسٹ کا ویو پرسنل ویو ہے. ذاکر کا ویو بھی پرسنل ویو ہے، یہ آپ کا ویو نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میرے ویو سے سہمت ہے یا نہیں سہمت ہے. دس از سائنس. اسلام کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ سائنس کا سہارا کیوں لے رہے؟ کیونکہ آپ سائنس میں مانتے اس لیے سہارا لے رہا ہوں. آپ سائنس میں نہیں مانیں گے، میں سائنس کا سہارا نہیں لوں گا. قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. وہ جو ہندو پوچھتا ہے، میں ہندو مذہب کی بات کر رہا ہوں، اس ٹائم سائنس کی نہیں بات کیا ہوں. وہ کرسچن جو پوچھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے بائبل کی بات کیا ہوں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. میں اگر سائنس کی بات نہیں کروں گا، پوئٹری کی بات کروں گا، آپ مانیں گے کیا؟ میں شعر شاعری کروں گا، بولیں گے کیا شعر شاعر، میں تو سائنس والا آدمی ہوں. کیونکہ آپ سائنس میں مانتے ہو، میں سائنس کی بات کر رہا ہوں. میں وید کوٹ کر رہا ہوں، نہیں کوٹ کر رہا ہوں. میں گیتا کوٹ کر رہا ہوں، نہیں کوٹ کر رہا ہوں. بائبل کوٹ، ادھر ویدا کوٹ کیا ہوں، گیتا کوٹ کیا ہوں، ادھر سائنس نہیں کوٹ کیا ہوں. تو قرآن از اے ماسٹر کی، سارے تالے کی چابی ہے. چاہے وید ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے سائنس ہو. لٹریچر پوئٹری پہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ پوئٹ ہیں نہیں، ویسا تو میں بھی نہیں ہوں. آپ نے کہا سائنس کا سارا کدھر لے رہے؟ میں سارا لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ بولیں گے اب ہندی میں کیوں بات؟ ہندی سمجھتے، جرمن میں بات کرو آپ سمجھیں گے کیا؟ میں بھی جرمن نہیں جانتا ہوں. کیونکہ آپ نے کہا کہ آئی ایم اے مین آف سائنس.
آپ اگر نہیں کہتے تو سائنس کی بات کرتا ہی نہیں تھا. تو یہ سوال آپ سوال کرتے جا سکتے, اٹ از جسٹ ڈائیورژن. آپ اگر سائنٹسٹ سے یہ سوال کر رہے, اگر یہ گاؤں کا آدمی مجھے سوال کیا تو بانو بھی, آپ اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہہ رہے, پھر بولتے سائنس کا سارا کیوں لے رہے, کیونکہ آپ سائنس میں مانتے. میرا سوال تھا کہ یہ چیز قرآن میں کس نے لکھا بگ بینگ کے بارے میں آپ کے حساب سے؟ یہ قرآن 1400 سال پرانا, ٹھیک ہے, یہ قرآن میں کس نے لکھا؟ I have no idea. I haven't read Quran. نہیں, لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں نا, اور آپ ترجمہ پڑھ سکتے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. مے بی ہو سکتا ہے, ٹھیک, I don't know. مے بی, ٹھیک ہے, صحیح ہے غلط, مے بی. یہ دنیا جو ہماری ہے, دنیا کا شیپ کیا ہے؟ واٹ از دا شیپ آف دس ارتھ؟ Circular. سرکولس. Circle. It's ovoid. Ovoid. جیوسفیریکل. میں ذرا مدد کروں آپ کی, کیونکہ میں ذرا سائنس کے ڈگری میں ذرا ہائی لیول ہوں, میں ڈاکٹر ہوں. آپ کی ڈگری کیا پتہ نہیں, میں سائنس اسٹوڈنٹ ہوں, تو مدد کرنا ہر انسان کا فرض ہے. سرکل مطلب فلیٹ ہے, اٹ شوڈ بی اسفیریکل, یو شوڈ سے. بیٹر دین اسفیریکل از جیوسفیریکل. ایگزیکٹ, کریکٹ نا؟ سرکل کریکٹ ہے کہ جیوسفیریکل کریکٹ ہے؟ You are right. جیوسفیریکل. اووائڈ بھی کریکٹ ہے, جیوسفیریکل. یہ کبھی پتا چلا آپ کو؟ کتنے سال پہلے؟ نہیں پتا, میں آپ کی مدد کروں گا, کیونکہ میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اسلام کے علاوہ سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. یہ سب سے پہلے جو انسان نے جانا اور ثابت کیا کہ دا ورلڈ از اسفیریکل از سر فرانسس ڈریک. سن 1577 میں جب دنیا کے گول وہ سیل کیا, اس نے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازعات میں, سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں, والارض بعد ذالک دہاہا, اور ہم نے اس ارتھ کو, اس زمین کو دہاہا بنایا. دہاہا عربی لفظ ہے جو آتا ہے دھویا سے, جس کا مطلب ایگ شیپ. اور ہم جانتے ہیں ارتھ کمپلیٹلی راؤنڈ لائک اے بال نے, اٹ از فلیٹن فرام دا پولز, جیوسفیریکل شیپ. اور یہ دھویا ہے, یہ عام انڈا نہیں ہے, اٹ از این ایگ آف این آسٹرچ, شتر مرغ کا انڈا ہے. اور اب شتر مرغ کا انڈا دیکھیں گے, اٹ از جیوسفیریکل شیپ. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے کہ دا ارتھ واز جیوسفیریکل شیپ؟ میرا سوال ہے, کون لکھ سکتا ہے؟ اس وقت کون جانتا تھا؟ یہ پتا کب لگا؟ 400 سال پہلے. تو 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ تبھی وہ پوسٹولیٹ تھا, ابھی یہ تھیوری بن گیا, پروو کرنے کے بعد تھیوری بن گیا. تبھی وہ پوسٹولیٹ تھا. پوسٹولیٹ پڑھے گا جیوسفیریکل. آپ اگر اسٹوڈنٹ آف سائنس ہے, میں بھی اسٹوڈنٹ آف سائنس ہے, اگر آپ غلطی کریں گے تو میرا فرض ہوتا ہے کہ آپ کو سدھاروں. There was no postulate, there was a hypothesis. Probably it was not documented. It was a hypothesis, it is spherical but no proof. And geospherical تو تھا ہی نہیں. Even Sir Francis Drake جب دنیا کے گول گئے, اس نے یہ نہیں کہا جیوسفیریکل ہے, اس نے کہا سفیریکل ہے. قرآن میں لکھا ہے سفیریکل نہیں, جیوسفیریکل. It was no postulate, no hypothesis also. Leave aside postulate. It came later on. Geospherical تو اور قریب ہے. قرآن میں کون لکھ سکتا ہے؟ Probably some early scientist. Probably some early scientist, ٹھیک ہے. Early scientist نے لکھا, پہلے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے, پھر بولے early scientist, بگ بینگ لکھا, یہ لکھا, ٹھیک ہے. یہ چاند جو ہے, چاند کی روشنی خود کی روشنی ہے کیا ریفلیکٹڈ روشنی ہے؟ Reflected. ریفلیکٹڈ ہے. کبھی پتا چلا؟ یسٹرڈے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے, 400 سال پہلے, اس پہ بحث نہیں کریں گے. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا ہے سورہ فرقان میں, سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں, کہ یہ چاند اور سورج کی خود کی روشنی ہے, چاند کی روشنی بوروڈ ہے, لی گئی ہے, یا ریفلیکٹڈ ہے, نور یا منیر. تو کون قرآن میں لکھ سکتا ہے کہ یہ چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہے, بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ ہے؟ پہلے ہر انسان سمجھتا تھا کہ چاند کی خود کی روشنی ہے. کوئی بھی ہائپوتھیسس بھی نہیں تھا, برابر نا؟ یہ ہائپوتھیسس بھی نہیں تھا 1000 سال پہلے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے. سفیریکل تھا, میں جانتا ہوں, پیپل آف پائتھاگورس نے کہا تھا. چاند کے بارے میں تو کسی نے بھی نہیں کہا. کون لکھ سکتا ہے قرآن میں 1400 سال پہلے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے, لی گئی ہے, بوروڈ ہے, ریفلیکٹڈ ہے؟ کون لکھ سکتا ہے؟ Stick to my earlier answer. کیا آنسر ہے؟ Some scientist. پہلے بار سائنٹسٹ, سیکنڈ بار سائنٹسٹ, تھرڈ. لیکن یہ سائنٹسٹ نے جب جانا, دنیا سے کہا کیوں نہیں؟
Because those times were those. अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब में बिग बैंग क्यों नहीं लिखा? आपके साइंस की किताब में का वर्ल्ड इज ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं लिखा है? मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है, मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है कि 1400 साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, क्यों नहीं? तो आपका यह आर्गुमेंट के साइंटिस्ट ने कहा एक बार तो होगा, दो बार तो चलेगा, तीसरी बार भी माफ किया। अभी चौथी चीज पूछता हूं मैं, चौथी चीज पूछता हूं कि हम जब पढ़े स्कूल में, आपने स्कूल कब पास किया? 2002 मैंने पास किया 1982 में, आपने 20 साल बाद पास किया। मैं जब क्या पढ़ा बोलूंगा, आप क्या पढ़ा आप मुझे बोलना। जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। आपने क्या पढ़ा स्कूल में? चांद और सूरज रोटेट कर रहे एक्सिस के ऊपर, क्या नहीं? हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे। अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है। जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे। लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यस्बऊन, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे। तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर, मेरे कुरान में दोनों टकराव है, तो मैं इधर चौंक गया। मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट, चौंक गया। अभी साइंस तस्लीम करती है, आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते। तो जब मैं स्कूल में था मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है, यानी अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला। बिल्कुल सही। तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग? एक गुमनाम साइंटिस्ट जिसने इल्म हासिल। साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है। किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया। क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ? ये नहीं। तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है। आप समझ रहे ना? खाली एक assumption है। assumption है। साइंस के assumption में मानता है if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप? उन्होंने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया से कहा, यह भी कहा 6 तरीके, दिस 6 थिंग्स यू कैन प्रूव माय थ्योरी रॉन्ग। उनने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएंगी। दैट मीन दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। उसको कहते हैं अच्छा साइंटिस्ट। आपके अजम्पशन में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है। अजम करो 2 + 2 = 5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। assumption carries weight if it is based on logic. कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लगाओ, टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। 1400 साल से न किसी ने किया न कभी कोई करेगा। कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो, एक सूरा जैसा आप पेश करो। कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब था ना कभी रहेगा। कितने फॉल्सिफिकेशन, जैसे मेरे तकरीर सुन सकते हैं आप। इसी तरीके से कुरान में लिखा है वाटर साइकिल, जो बर्नार्ड पैलिसी कहता है। कुरान में कई आयतें वाटर साइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड्स, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल डाउन, कई जगह पे कहा गया है। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन्ड इन सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, इन सूरह अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57। आई कैन कीप ऑन गिविंग रेफरेंसेस ओनली ऑफ वाटर साइकिल, जो 1580 में सब बर्नार्ड पैलिसी ने कहा। कौन कह सकता है इसे? कौन लिख सकता है? Quran speaks about biology, that there are sexes in plants, male and female, which we came recently. In Surah Ra, chapter number 13, verse number 3. In Surah Taha, chapter number 20, verse 53. Who could have mentioned that before? Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community, which we came to know recently. In Surah Anam, chapter number 6, verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding, the Musiona. In Surah Dhariyat,
chapter number 50 and verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean. There's salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. In Surah Rahman, chapter 55, verse number 19. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran speaks about how the mother's womb, that 3 waves of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method. That when the unbelievers say that how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone into the dust. Almighty God says, not only can He reconstruct your bones, He can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Galton in 1880. Quran mentions 48. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer? Some anonymous scientist. That was my earlier answer. No, then you modified. Then you modified. What did you say after that? Some scientist. You are forgetting. Do you want me to show you a Earlier recording? I said it was No, then I corrected. That Maruti car कौन बोलेगा? आपने क्या कहा? a manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. वो scientist तहकीक करेगा, discover करेगा, would be the second. Number 2. The manufacturer may be a scientist or may not be a scientist. Manufacturer is first. The person who does research on it is the second person. The researcher can discover it, but the real word is manufacturer, creator, inventor, not scientist. There are many non-scientist people who make table chair. Scientist थोड़ी बनाता है, carpenter बनाता है. तो carpenter को पता है कि chair कैसे रखना चाहिए, बराबर ना? एक special chair carpenter ने बनाया, scientist थोड़ी है. ऐसे 2 पैर की chair जो गिरती नहीं है, carpenter है. He is a manufacturer. तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने. इस मेकर, इस इन्वेंटर, इस जो क्रिएटर है, हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड. इसीलिए आज की साइंस, दे आर नॉट एलिमिनेटिंग गॉड, दे आर एलिमिनेटिंग मॉडल्स ऑफ गॉड. That's the reason Francis Bacon, a very great philosopher and scientist, he said that little knowledge of science makes you an atheist and in-depth knowledge of science makes you a believer in God. Aaj ki science is not eliminating God, they're eliminating models of God. La ilaha illallah. So the more science you know, shallow knowledge of science will make you an atheist. In-depth knowledge of science will make you a believer in God. But you will start thinking, this thing cannot be God. A God who can be killed, a God who can die, a God who requires help from a second God. Then you are eliminating, this cannot be God, this cannot be God. La ilaha, no God, no God. But Allah, the creator of this universe, the manufacturer of this universe, the inventor of this universe. So, the answer with the help of science. There is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran. With the help of the Quran, you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased. If he is biased, yet he may keep on beating on the bush. If he is unbiased and if he truly has knowledge of science, like many questions you told, you gave me wrong answers, I helped you, then you agreed with it. So if a person who has true knowledge of science will agree that there is one God, which we call as creator, which we call as sustainer, which we call as maker. In Arabic we say Allah. Just a final question. Before the final question, do you agree that the author of this is the inventor, the manufacturer of the creation, of the universe? You may not know his name. Name is not important. Quran says in Surah Isra chapter 17 verse 110, قُلْ ادُ اللَّهُ وِذُ الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدُّ فَلَا الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Say call upon him by Allah or by Rahman. Whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. Final question will come later on. Let's handle one question. See, asking question is very easy. Agree it is right or wrong. Teacher ने ये नहीं कहा कि पहला right है कि wrong है, तीसरे पे चौथे पे जा रहा है. I am a person who believes in doing few things but properly. I am a scientist. I don't know whether you are a scientist or not, though you claim to be. I'm not a scientist. I never said I'm a scientist. No, I said I'm a student of science. Fine. Student of science means not a good scientist, but scientist. But chota mota hai na. Student of scientist will not be a geologist. A student of science is not expert. So we believe in at least solving one thing properly rather than jumping on 20 things. Correct?
So I'm asking you, do you agree that the author of this Quran is the inventor, is the maker of this universe? No, because I believe, I assume. It is not the question of assumption. I asked you so many questions. You kept on giving the answer. But 2 plus 2 is equal to 4, agreed. 4 plus 2 is equal to 6, you agree. 6 plus 2 is equal to 8, you agree. No, but 2 plus 2 is not equal to 4. You already said 2 plus 2 is equal to 4. I don't know who wrote Quran. Fine. I'm not asking who wrote. Who could have mentioned it? You agreed with it has to be the creator. You don't know the name. I'm not asking you the name. I'm telling you about the entity. Name is not important. So you believe there's an entity that created the world? Correct. Just 1 minute. Wait. Wait. I don't believe, whether I believe or not is not important. You agreed with it. That entity you called as the creator, as the manufacturer. Let's not jump to a second question. Whether I agree or not is irrelevant now. You said that. And I proved with your statement, what you call him is secondary. With all due respect, please don't put words in my mouth. You said, didn't you say creator? Not Didn't in you this say inventor context. for the car? For the car. Yeah, it was context specific. I asked you something which you don't know about. Who would say? Again, you went to the same answer. The inventor, the manufacturer. So this also, the author has to be the same. When you say A plus 2 is equal to 4, A becomes A plus 2 is equal to 4. So A is equal to 2. 2 you minus from here, 4 minus 2, A is equal to 2. No, but I never said it is equal to 2. But you agreed A plus 2 is equal to 4. So as a scientist, I have to agree with you. You said A is equal to 2. That means you don't know maths, so it's not worth talking about science. You agreed with it that the person is a creator. It's being recorded on so many cameras. I think more than 25 cameras. And you are saying I'm putting words in your mouth. No, you are laying an allegation against me. As though I'm telling a lie. But am I telling a lie? I'm not saying that. So it is simple. It's simple equation. If you cannot believe in this equation, then what is the discussion? What is the use of talking about science? That means you're not a student of science also. Leave aside scientist. You have to agree what you say. If you backtrack, then you are wasting time here. If you made a mistake, you say you made a mistake. If you agree, you have to agree. You can't just because you are being proved something which you didn't want to be proved, that means you're not truthful to yourself. That means you're shooting and then drawing the bullseye. You understand? If you got the answer by a technique I used using science, now because the answer is so easy, you are not accepting it because it goes against your assumption. In science, if the experiment goes against your assumption, you change your assumption. Right or wrong? So why are you changing your assumption? That means you're not a scientist. You can make an assumption, you do experiment. If it matches the assumption, it is right. If it doesn't match, you change your assumption. So do you change your assumption or not? I believe the creator are natural forces. Forget which force it is. There is a creator or not is my question. What do you want to discuss first? Point number 1, we have to believe there is a creator. Finish. In an abstract sense, yes. Whether abstract or physical, we'll discuss tomorrow. Is there creator or not? But then the question is, Don't ask me a second question, please. You are the longest we have given you time. Don't take advantage of because there are so many people standing in the queue there. Let's not waste time. I want to finish it within less than a minute. okay, Is there creator or not? Do you agree, yes or no? Whether abstract or not, we'll discuss tomorrow. Tomorrow means not tomorrow. Tomorrow means if you want to discuss, inshallah, in my cabin after the lecture gets so 11 o'clock onwards, no problem. For 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours, I will give you time. After 11 p.m. Done? That means you believe there's a creator. This creator, what we call in Arabic, we'll discuss after. We Muslims in Arabic call as Allah. Some people call as God. So now when you know the true picture of the God, the false picture is removed. So now there is no God but Allah. And what is the more details of Allah? You can see my DVDs. I'll give it to you on the concept of God in various religions. That will give you more knowledge. And my cassette is the Quran God's Word. I request the volunteers to give him a DVD of Is the Quran God's Word. Then we'll discuss more qualities of God after. Hope that answers the question.